ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ମହକ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି କବିତାଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି ଏବଂ କବିତାଟିର ସାର କଥା ବୁଝାଇଦେବି। କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବି। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରାଇଦେବି। ଆସ ଆଜି ଆମେ ସେ କବିତାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ କିପରି ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଫୁଲ ପରି ମୁଁ କୋମଳ ହେବି, ହସିବି ସଦାବେଳେ, ବାସ ଭିତରି ଖୁସି ମୁଁ ଦେବି ସଭିଙ୍କୁ କାଳେ କାଳେ। କୋଇଲି ପରି ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହିବି କଥା ସଦା, ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ପାହାଡ଼ ସମ ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବି ସବୁ କାମ, ଦେଶ ସେବାରେ ଜୀବନ ଦେବି ରଖିବି ତାର ନାମ। ନଦୀ ପରାଏ ଆଗେଇ ଯିବି କରିବି ଜନହିତ, ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ପରର ହିତ କରଇ ଯିଏ ଆପଣା ଲୋକ ପରି, ସିଏ ତ ଏକା ସଂସାର ସାର କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି, କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି। ପିଲାମାନେ ଆସ କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି କବିତାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଆଉ ତାର କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଫୁଲ ପରି ମୁଁ କୋମଳ ହେବି, ହସିବି ସଦାବେଳେ। ଫୁଲ ପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫୁଲ ହାତକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ନରମ ଲାଗେ। କୋମଳ ମାନେ ନରମ। ହସଇ ସଦାବେଳେ, ସଦାବେଳେ ମାନେ ସବୁବେଳେ। ବାସ ଭିତରି ଖୁସି ମୁଁ ଦେବି ସଭିଙ୍କୁ କାଳେ କାଳେ। ବାସ ମାନେ ବାସନା, ଭିତରି ମାନେ ଖେଳାଇ ଦେ। ଖୁସି ମୁଁ ଦେବି ସଭିଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଳେ କାଳେ ସବୁ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଫୁଲ ପରି ମୁଁ କୋମଳ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବାସନା ବିତରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କୋଇଲି ପରି ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହିବି କଥା ସଦା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଇଲି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାର ରୂପଟି କଳା କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଏ ତା ସ୍ୱରରେ କୁହୁ କୁହୁ ତାନରେ ଗାଏ, ଆମେ ବି ତା ସହିତ ସମସ୍ୱର ମିଶାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ କେତେଜଣ ପିଲା ବି ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ନା ତା ସ୍ୱରଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇକି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। କହିବି ସଦା କଥା, କହିବି କଥା ସଦା। ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ତା କୋଇଲି ପରି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। କାହା ମନରେ ମୁଁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ ଆଉ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁ। ପାହାଡ଼ ସମ ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବି ସବୁ କାମ। ଆମେ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଥିବା ପାହାଡ଼ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଆଉ ନିଶ୍ଚଳ। ସମ ମାନେ ସମାନ, ପାହାଡ଼ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ବା ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବି ସବୁ କାମ। ପାହାଡ଼ ଯେପରି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଛିଡ଼ାଏ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ମୁଁ ସ୍ଥିର ଭାବ ମନରେ ରହି ସବୁ କାମ କରିବି। ଦେଶ ସେବାରେ ଜୀବନ ଦେବି ରଖିବି ତାର ନାମ। ଆମ ଦେଶ ନାଁ କ'ଣ କିରେ ପିଲେ? ଭାରତ। ଆମେ ଏ ଭାରତର ବା ଆମ ଦେଶର ସେବା କରି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଦେବା ବୋଲି ଏ କବିତାଟିରେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ନଦୀ ପରାଏ ଆଗେଇ ଯିବି କରିବି ଜନହିତ, ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ନଦୀ, ନଦୀ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ମାନେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାର ସୁଅ ଚାଲିଥିବ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। କରିବି ଜନହିତ, ଜନ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ହିତ ମାନେ ଉପକାର। ମୁଁ ନଦୀ ପରି ବହିଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବି। ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଦେଇ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ସେ ମିତ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ବା ମିତ୍ର, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେବି। ପରର ହିତ କରଇ ଯିଏ ଆପଣା ଲୋକ ପରି, ସିଏ ତ ଏକା ସଂସାର ସାର କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି। ପରର ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ହିତ ମାନେ ଉପକାର, କରଇ ଯିଏ, ଯିଏ କରେ, ଆପଣା ଲୋକ ପରି, ଆପଣା ମାନେ ନିଜର, ନିଜର ଲୋକ ପରି ଯେ ପରଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ମାନେ ଉପକାର କରିଥାଏ, ସିଏ ତ ଏକା, ସିଏ ହିଁ ଏକା ଏହି ସଂସାରରେ ସାର, ତାହା ସହିତ କେହି ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି
कवितार आम पे कवितार आम जानिले फूल परी आम जदि आमर बासना को वितरण करवा ताहले सभी को आम कौन कर निजर कर। द्वितीय पारे जो अच्छी कोईली परी जदि आम मीठा स्वर कथा कहवा समस्त मन को किपर आम हृदय समस्त को आम स्थान दे पार समस्त विपद समय आम साहाय्य करने आगभर हो पड़ा। आदि आम पहाड़ परी हवा स्थिर ताले आम प्रत्येक कार्य को ठीक भाव में कर आम देश को आम गोटे उत्तम भाव में कौन करवा देश भाव में गढ़ी पार। आदि आम नदी परी तो हवा ताले आम जीवनटा कौन हम सुंदर भाव में प्रति समय बही चलो आ दुखी उठे जदि आम हस खेल पार आम समस्त सुंदर सांगटीए सुंदर बंधुटीए हो पार। परर जदि आम हित करवा उपकार करवा आपण निजर लोक पर जदि आम करवा ए संसार में जो मैंने अच्छा कहीं भी आमर पर होइकी रहिबे नाही। ए संसारटा गोटे सुंदर परिवार रे परिणत हो। तेणु आस ए कवितार जहाँ अच्छी आम आम जीवन में प्रयोग करवा समस्त सब सुंदर व्यवहार कथबार्ता आमर चालीचलन को नहीं समस्त भितर बंची रहा हूँ कवितार सार कथा। पिले आज जो विषयटी पढ़ले कहीं नुहे ता सरी तार आम प्रश्नोत्तर करवा। आस चित्र देखी कथा हेबा। 1 नंबर प्रश्न उपरोक्त चित्र रे तुम्हें कौन सबू देखुछ। आम ये जो चित्रटी अच्छी एक सुंदर प्राकृतिक दृश्यर चित्र। यही चित्र रे कौन अच्छी ना सूर्यटी उदय होती पक्षी माने मन खुशी रे उड़ी जाउछंती पिंपुड़ी माने नदी पाखरे धाड़ी धाड़ी हो जाउछंती दुईटी पहाड़ स्थिर भाव में रही आउ गोटे बड़ पक्षीटी गछर डाल रे बसी। तुम मन को जहाँ आसो चित्र देखी लिख। 2 नंबर प्रश्न चित्र रे थिबा प्राणी परी आउ क्यों सब प्राणी की तुम्हें घर आखपाखे देखुछ। आम घर पाखे सब कौ प्राणी की आम देखुं कि पिले ना चित्र थिबा प्राणी परी मु मोर घर पाखे काऊ पारा चढ़ई गुंडुची मूषा बिलेई कुकुर एवं विभिन्न प्रकार पोकजोक देखुच्छी। यही उत्तर लिख। तुम यदि आउ कि देखुव ता भी लिखिपार। 3 नंबर प्रश्न तुम्हें जानी 5टी फूल गछर नाम कह। तुम बाड़ी तो फूल गछ सब थी मु जानी जहाँ कौची तुम्हें भी ताकि जानी लिख ना अधिका जी किसी जान लिख। गोलाप टगर गेंडू मंदार आ कनियर आहुरी बहुत फूल अच्छी सूर्यमुखी अच्छी तराट अच्छे जहाँ तुम्हें लिखिपार। 4 नंबर प्रश्न आकाश में उड़ुवा पक्षी मानक देखिले तुम मन में क्यों सब भावना आसे। आकाश जो चढ़ई उड़ुवार पिले देखीछ तेल क्यों भावना आमर आसब ना आकाश में उड़ुवा पक्षी मानक देखिले मु भावे जे मोर मध्य डेणा था एवं मुझे डेणा झाड़ी स्वाधीन भाव में नील आकाश में उड़ी पारि थांती। आस गीतटी को मन पकाइबा। काठारू कौन शिखा गार टाणी जोड़। आम पढ़ी फूल ठार आम कौन शिखी ना सबु बेले हसवा। पहाड़ ठार कौन जानिले ना स्थिर रहिबा। कोईली ठार शिखिले मधुर कथा कहवा। नदी ठार शिखिले अन्यर हित करवा। आउ गछ बा फल ठार शिखिले आगो को आगे जीवा। कविताटी पढ़ी तुम्हें कहा परी हेबाई चाहूच कुह। तार चित्र कर और नाम लेख। आम कवितार कौन कौन पढ़ी फूल पढ़ी नदी पढ़ी पहाड़ पढ़ी कोईली भी पढ़ी। तेणु आमको यदि फूल परी हबार अच्छी ये गोटे फूल चित्रांकन करवा तले फूलर नाम लिखा। आ कोईली परी हबार जदि अच्छी ये जगह गोटे कोईल चित्रांकन करवा तार नाम ये आम लिखा। तल लिखिता वाक्य को पढ़ और से भाव कवितार क्यों पदर अच्छी देख और लेख। 3 नंबर क मु जोठारे रहिले भी काहारी मनरे दुख देवी नाही।
ताले ये जो दी धाड़ी अच्छी आम लिखा कोइली परी मिठा स्वर रे कहबी कथा सदा दुख देविनी काहारी मने आसु विपद बाधा। मु 4 लाइन कहली तेणु 2 लाइन जिते अच्छी तुमको जो 2 लाइन सुंदर लगे ये लिख। ख मो लक्ष्य पूरण करने मु मेरु परी अटल रहिबी। पहाड़ सम स्थिर मन रे करिबी सबु काम देश सेवारे जीवन देवी रखिबी तार नाम। यही पद्यटी आम ये लिखा। ग नंबर प्रश्न मु दुखी लोकों ओठरे हस खेलाइबी और तांकर साथी होई रहिबी। नदी पराए आगे जीवी करिबी जनहित दुखी ओठरे हस खेलाई हेबी मु तार मित। तेणु ये 2 लाइन भितर आम सुंदर करी लिखा। आस टिके चिंता करी कहबा और लिखा। यहाँ आमर चिंता आउ चेतनार प्रश्न तेणु भाविकी आम लिखा। 1 नंबर नदी आमर कौन उपकार करे जेकोसी 2टी वाक्य लेख। आम एमती देई थाए। खरे लिखा नदी जलरू विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाए बा मिली थाए। ये 2टी वाक्य आम ये लिखा। 2 नंबर तुमे केउ परिस्थिति रे अन्य को सहाय्य करिवो जेकोसी 2टी वाक्य लेख। आम लिखा प्रथम लिखा मु विपद रे बा असुविधा पड़ता लोक को सहाय्य करी। जदि खेलु खेलु मो सांग पिलार किछि होई जाए ताहले मु तांका बापा माँ को तुरंत जणाइबी। ये 2टी वाक्य आम ये लिखा। तुम सांगर 2टी भल गुण विषय लेख। तुम विद्यालय को जाऊच तुम भी किए प्रिय सांग थी तेणु तार कि गाँव भी एमती किए सांग थी से जो सांग है तार भल गुण 2टी कौन लिखा ना करे मो सांग मो सहित खेले। आ खरे लिखा मु बुझीपार न पाठ को मो सांग मते बुझाई दे थाए। भाषार कथा पढ़ बुझ। ये शब्द सब देती से कवितार शब्द गुड़िक देती ये शब्दर अर्थ देती। पहाड़ पहाड़ बा पर्वत तार प्रति शब्द सब नदी नई जन लोक सरी समान सदा बेले सबु समय रे। तेणु तार अर्थ गुड़िक आम जानिले। ऊपर दि जाइथिबा सारण को देख से जेकोसी 2टी शब्द को नहीं वाक्य गठन कर। ऊपर दि जाइथिबा सारण को देख से जेकोसी 2टी शब्द को नहीं वाक्य गठन कर। आम प्रथमे नदी बा नई आनिबा। नदीटी कलकल नादरे बोही जाऊअछि। तापर आम आसवा सबु समय रे बा सदा बेले ये नहीं गोटे वाक्य गठन करवा। सबु समय रे स्थिर रहिबा उचित। कवितार खोजी तले दि जाइथिबा शब्द परी समतान शब्द लेख। एमती लिखा जमी उदाहरण अच्छी कहबी तार उत्तर है रही सेमिति हित मित हित मित जीए सीए परी सरी मन धन। कथारे कौन कहवा लेख। पराए प्राय करई करी पथे पथरे वितरी वितरण करी वितरण करी। सारणीरू अक्षर नहीं शब्द गढ़ पढ़ और लेख। तेणु ए सारणी भितर केते गुड़िक अक्षर अच्छी आपको आम नहीं केते गुड़िया नूतन शब्द गठन करिबा। जेपरी चट
ନଟ, କାନ, ନଳ, ମଳ, ଚାମଚ। ଏହିପରି ତୁମ ମନ ଭିତରୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ଏମିତି ପୋକା ବି ହେବ, ହେଲା, କାଳ ବି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ପୂରଣ କରିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। ଆମେ ଏଇ ତଳେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଅଛି କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବା। କରେ ଚଗଲା ଚଟିଆକୁ ଚଣା ଦେଲା। ଖ ନଟବର ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର ହେଲା। ଗରେ କନକ ପନିକିରେ କଖାରୁ କାଟିଲା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ବଣରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ବଣରେ ରହୁଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ହାତୀ, ବିଲୁଆ, ବାରା, ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ଠେକୁଆ, ମୟୂର, ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭିତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବଣରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ଜନମନ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ବା ମଧୁର କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ପାରିବା। ଶୁଣ, ବୁଝ ଓ କୁହ। ଏଠି ଆମର ଲେଖା ଅଛି, ହାତ ଅଛି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାର ମଥା, ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି ଅଜବ ଏ କଥା। ମୁଁ କିଏ? ମୋର ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଣିଷର ଦେହକୁ ପୁରା ଗିଳି ପକାଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସାର୍ଟ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଜାମା। ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ, ତିନି ମୁଣ୍ଡ ଦଶ ଗୋଡ଼, ଦେଖିଛୁ କିରେ ବାଇଆ। ତାହେଲେ ଆର ଉତ୍ତର କ'ଣ କିରେ ପିଲା? ନା ହଳ ଆଉ ଲଙ୍ଗଳ।